ono uvjeti u kojima se ne ide u planinu. Eto, da znate kako to izgleda kad se nađete u toj situaciji. Idiota. Samo da pokažemo Roka kolekciju jesen zima, koja je ono sad godina 2020. Eto ga. Skuplja vodu postati. Ništa, danas se sve snima, ja sam influencer, pazite šta govorite, znate da Kata i Vanda ovo gledaju sve. Evo ga, skidanje i prva pauza, pa da mogu reći nešto, di smo, šta smo. Na Biokovu smo opet, evo opet je loše vrijeme. Kad god idemo vamo, čini se da je loše vrijeme kad ja odlučim snimat, ali bit će i boljih dana. Danas ćemo, evo Roko uvijek kaže di ćemo. Di ćemo, Roko? Evo idemo prema Špilji Pozjati, iz Bartulovića pa na vrh Ščirovac. To je sa Ilijom najveći vrh tu na ovome grebenu zapadnome Biokova i ovo je i najduža staza u biti za na vrh na Biokovu iz nekoga mista. Eto, nama to odgovara, jer mi želimo... Pošli smo s koliko? S 300 metara? Evo, prilike sa 300. S 300 idemo na 1600. Da. I ako nam se vrijeme posriči, idemo sa Ščirovca, idemo na drugu stranu grebena, pa ispod Bukovca proći dole i dole smo ostavili drugo auto za slučaj da ćemo izaći na Gornja Brela i kako se zove Škrabić. Ajde Roko, loži vatru. Koliko je ovo 1520, jel? Tu negdje 1500. Djele kupovao ove gelove. Potroši, Rok će im proći. Ma je, može. 5 godina poslije Roka to može biti. A ovi nisu osvetio s onim polu malo. Bili, ja i meme. To je sa slaninom, jel? Vidim, evo, ja vidim. Prima se odmah. Vidiš, ubaciš ga i odmah ti stane tu. Ne, ovdje. A ne ti gelovi šta ti odmah doliš. Je. Evo, vonja koliko. Odmah. Imali smo dva plana za danas, plan A i plan B. Plan A je bio koliko, 5 sati, ali čini se, obzirom na vremenske uvjete, da ipak idemo na plan B, na nešto kreće. Nije gotovo. Znači, kao što ste vidjeli, nije bio baš dan za snimanje na Biokovu,
ali ovi treninzi su trenutno vrhunac tjedna, sve drugo je dosta ovako lagano i relativno kratko, repetitivno i dosadno, tako da će sigurno biti još snimki iz Biokova, pogotovo sad, evo, jučer je pao snijeg pa je ugođaj još ljepši, tako da vjerujem da će potrefiti koji lijep dan. A što se samog treninga tiče, imali smo znači tu kraću i dužu varijantu, na kraju smo ipak odlučili se za dužu i to je ispalo još malo duže nego što smo planirali jer je meni ostao ključ od drugog auta u prvom autu, ali eto, ko nema u glavi ima u nogama. I sad sam htio malo više pričati o nekim drugim treninzima, sad mi je trenutno fokus na plivanju i dosta sam tu, napravio sam neke pomake, isto kao da su nakon pauze neke stvari legle na svoje mjesto. Pauza je bila dosta duga, bio sam 20 dana van bazena i očekivao sam da će mi trebati barem 2 tjedna da se vratim, da ulovim kakav takav zaveslaj. Međutim, već nakon trećeg treninga su stvari počele sjedati na svoje mjesto i to evo, sve nastavio se nekakav lagani napredak sve do sad. I za sad plivam sve relativno lagano i mislim pomalo podižemo volumen. Ovaj tjedan sam bio već na 25, trebalo je biti 30 km, ali je bazen bio zatvoren preko vikenda. A bit će sigurno u ovim narednim tjednima i debelo preko 30. Ali eto, ovaj tjedan sam znači otplivao i neki malo, mislim nije to neki jači trening, ali eto, bilo je čisto neki srednji tempo, ajmo reći, i s tim sam dosta zadovoljan. Evo, mogu vam pokazati tu. Znači, plivao sam 30 puta 100 s pauzom od 15 sekundi, malo življi tempo i prolazi su bili prvih 10 intervala 1.24, pa idućih 10 1.21 i zadnjih 10 1.20. A puls je bio, puls mjerim ručno, znači mjerim ga 10 sekundi, pa pomnožim sa 6. Nakon prvih 10 je bio 21, to je znači 126, pa je onda nakon idućih 10 23 i na kraju 24. Znači eto, i na tom zadnjem dijelu je opet puls bio 144, što i dalje u toj nekoj laganoj zoni. Iako moram, dobro, to je više možda na plivanju srednje, jer moram napomenuti, na biciklu i trčanju dižem puls na 190 bez problema, mislim u biti nije bez problema, ali mogu ga dići na 190, dok na plivanju je maksimalni puls koji sam izmjerio, ja mislim 169. Ali evo i ovi razlika od 144 do 169, mislim ima tu dosta prostora nekog, tako da mislim ovaj trening je sve u svemu ispao je prosjek 1.22 i to bi bilo 52 minute na Ironmanu, a meni je dosta slično u biti plivanje u 25 metarskom bazenu i plivanje u otvorenoj vodi sa neoprenom, slični su mi prolazi, pa mislim da je to usporedivo. A eto, plivao sam relativno lagano i mislim da sam ovaj trening, da sam ga radio jako, da sam mogao svi 30 plivat za recimo 1.18, jer je meni ta granica između laganog i jakog dosta uska. I eto, s tim sam zadovoljan za ovaj dio godine, mislim još nismo ne krenuli s nekim ozbiljnijim treninzima na plivanju, ali treba uzeti u obzir isto da su treninzi na trčanju i biciklu dosta lagani i da će sigurno malo patiti kad stigne umor sa trčanja i bicikla, ali eto, nadam se preko zime da mogu to plivanje dići još jednu stepenicu više, pa i kad padne stepenicu nazad, opet će biti dobro. I sve u svemu, ovaj tjedan je već bio solidan, skupilo se tu skoro 24 sata treninga i to će pomalo još ići prema gore do nove godine. Planiram otprilike do nove godine napraviti neku mini bazu, pa ću onda raditi nešto slično kao lani. To sam bio opisivao u jednom videu prošle godine kojeg možete naći na kanalu, mislim da se zove periodizacija. I eto, pretplatite se na kanal, mislim da sam sve rekao za danas i vidimo se idući tjedan. Bog!